Annyeonghaseyo, maayong hapon imnida. So karong hapon nun mga kaigsuonan na napamilain nga mission team. So karon mag-evangelism sa Kampiyawan Iwon, Sibilia. So let's go. By the way mga igsuon sa mga wala kay balo kaning lugar nga mga tuan karon mo dinhi ang giministrihan nako kauban sa akong asawa nga si Charis ug sa akong assistant pastor nga si Kenneth Troy. By the way sa trivia di ay gamay kining Sibilia gitawag ni siya nga lamisa ra kuno ipatag kay makabantay ka puro to karon puro takilid ni mga lugar ani. So sa amo nga pagbiyahe every Sunday ani nga lugar ang kabantay mo napatungas sigud sa sige amo na nga ug di na gani ka tungas ning among primera mong buhaton neutral lang among kuan tungod sa katungason niya. Anyway, salamat kay sa akong asawa sa paghatag og sun protector tungod kay init lagi daw. So I love you. Karon abot na mi sa Sibilia mga kaigsuonan mo ni ang mga church mo ni ang mga lugar. So magsugod na mi sa among evangelism taod-taod. So let's go. So mo ni nga mo ang team by the way gi-divide mi sa tulo ka grupo niya kami nga mo nga place sa tumis pinakatumoy sa Kampiyawan. So mo ni makita miagi mi sa duha ka pasak duha ka bukid niya sa grace ni Lord naka-share mi og duha ka balay ani nga time. So nindot kayo ni nga pagsangyo tungod kay dang exercise bahay kang hiking bud may ani nga time. Salamat sa Ginoo sa kahigayunan nga iyang gihatag para sa pagsangyaw sa iyang maayong balita. Duha ra di ka balay nga mong nasyaran ani mga igsuon tungod kay kaning ubang balay dire sa among na dungan wala mga tao. So karon mo na ni katapusan nga balay. Ikaduha nga balay nga among atuan karon niya si Jelly ang mag-interpret ani tungod kay Korean man ang ilang i-share nga gospel. So gi-translate na mo ni into Bisaya. Taklisod pag kay Tagalog ang translation lang ang ibutang guide nila. Anyway, salamat gyapon tungod kay medyo naikalam gamay pa sa pag-translate. Sayo na po kay Tagalog naman. So karon baulit na mi. Then abot na mi mo na ni time nga naman na mi sa pagsangyaw. Salamat sa Ginoo kay timing gid kaayo min taligsik sa paguli namo. Then salamat sa Dios tungod kay kailang buksan ni mihatag sa ako og duha ka nektay. Sa magnektay na jugani karong Domingo nagwali ba. Guys, among pagpanguli mi kusog na gid ang ulan. Pero salamat kay sa Ginoo sa tanang pabor kadasig nga iyang gihatag. Niya sa tanang kadaugan iyang gihatag sa matag usa nga kinabuhi. Karon guys, paulit na mi sa Bohol. Medyo kapoy gid siya pero salamat kayo kay ang buloton para man sa Ginoo. So salamat kayo sa pagtanaw. So kanang like and subscribe sa akong YouTube channel. Salamat kay sa kanang subaybay sa kanunay sa mga videos. Then morto daghang salamat o God bless sa matag usa. I love you with the love of the Lord. Bye bye.